السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ميزابرونتيساج بالنسبة للمستوى الرابع ابتدائي الصفحة 109. عندنا لا ليكتور لاغريكولتور يعني الفلاحة. Pendant les milliers d'années, pour se nourrir, l'homme a vécu de cueillette, de pêche et de chasse. Ensuite, il a domestiqué des animaux, puis il a cultivé le sol. C'est la naissance de l'agriculture. Tous les pays pratiquent l'agriculture. Lorsqu'ils utilisent des techniques traditionnelles, l'agriculture se pratique surtout à la main. Cela nécessite une main-d'œuvre importante. On trouve ce type d'agriculture traditionnelle dans certains pays. Ces produits sont destinés à l'alimentation locale. Aujourd'hui, l'agriculture tire parti des progrès technologiques, machines, outils, produits chimiques, etc. Il fournit en abondance des produits traités et commercialisés par de grandes entreprises. Celles-ci transforment les produits agricoles en produits alimentaires. On trouve ce type d'agriculture dans les pays riches. Donc هنا يعني النص تتحدث على الفلاحة يعني كيفاش يعني بدات البداية ديال لاغريكولتور ديال الفلاحة، انه كان الانسان كيعتمد على البيش اي دو شاس يعني على الصيد والقنص ديال الحيوانات الى غير ذلك. ومن بعد يعني بدا كيستعمل هاد دي زانيمو دومستيكي دي زانيمو. من بعد بوي الى كولتيفي لو سول يعني بدا تيحرث يعني لو سول يعني الارض. سي لا ليسونس دو لاغريكولتور. وبالنسبه للنص تتحدثنا على لا براتيك ديال لاغريكولتور، بمعنى ان كاينين دي تكنيك اللي هما تراديسيونيل وكاينين دي تكنيك اللي هما دي تكنيك مودرن. يعني النص تتحدثنا على الفلاحه التقليديه اللي كتعتمد على لا مان دوفر، والفلاحه العصريه اللي كتعتمد على دي ماشين اي دي دي زوتي اي دي برودوي شيميك. وبالنسبه للفلاحه كما تحدث النص ان لاغريكولتور تراديسيونيل كاينه في دي بيي بوفر يعني البلدان الفقيره. اما بالنسبه للاغريكولتور مودرن فهي كاينه في البلدان يعني المتقدمه اللي كيستعملوا فيها دي ماشين اي دي زوتي اي دي برودوي شيميك. دونك ندوزو j'observe et je découvre. Observe la photo. Que vois-tu? Donc عندنا هاد لا فوتو هادي. Donc هنا je vois un champ يعني حقل. Un agriculteur واحد الفلاح sur sa machine. Des bottes de paille. Donc des bottes de paille, etc. يعني c'est la compagnie. Voilà. 2. Selon toi, de quoi va parler le texte? Donc هنا من خلال يعني القراءة ديال النص يعني وليماج le texte va parler de la compagnie يعني كيتحدث على القرية. Peut-être de l'agriculture. Peut-être. Donc بالنسبة للأجوبة ديال هاد 1. Je vois un champ, un agriculteur sur sa machine, des bottes de paille. 2. Le texte va parler de la campagne, peut-être de l'agriculture. Je lis et je comprends. 3. Numérote ces informations selon l'ordre du texte. L'homme cultive la terre. L'homme se nourrit de cueillette, de pêche et de chasse. L'homme domestique des animaux sauvages. Donc عندنا هنايا على حسب النص هنا
عندنا الجملة الأولى l'homme se nourrit de cueillette de pêche et de chasse. علاش؟ لأنه عندنا في النص هنايا l'homme a vécu de cueillette de pêche et de chasse. هذه هي الأولى، هذه فاش بدا الإنسان. دونك عندنا الجملة الأولى هي هذه دي رقم واحد. عندنا l'homme cultive la terre. Non. L'homme domestique des animaux sauvages. يعني هذه اللي غادي تكون الثانية. علاش؟ لأنه ensuite قلنا هنا ensuite il a domestiqué des animaux. دونك هذه غادي تكون الثانية. والأخرى هي l'homme cultive la terre يعني troisième. 4. Coche les phrases vraies selon le texte. Donc, on trouve l'agriculture dans tous les pays du monde. Oui, هذه صحيحة. علاش؟ لأنه قال لنا هنايا tous les pays pratiquent l'agriculture. Donc, غادي نديرو لا كوش على phrase vraie. Les صحاحين. L'agriculture traditionnelle utilise des machines. Non. L'agriculture traditionnelle utilise la main-d'œuvre. L'agriculture moderne se développe dans les pays riches. Oui. Vrai. 5. Dans l'agriculture traditionnelle, pourquoi faut-il beaucoup d'ouvriers؟ يعني علاش بالنسبة للفلاحة التقليدية كنستعملوا بزاف كنخدموا بزاف ولا كنخدموا بزاف يعني لي زوفريي العمال. علاش كنستعملوا العمال؟ دونك هنا بالنسبة للجواب parce que il n'y a pas de machine on travaille à la main. ما كاينينش دي ماشين. الفلاحة التقليدية ما عندناش لي ماشين كنستعملو غير لا مان دوفر. 6 donc je lis et j'écris. 6 question 6 ce texte est composé de combien de paragraphes? Donc عندنا هنايا 3 paragraphes. 3. 7 souligne dans le texte le passage qui informe sur le traitement et la vente des produits agricoles modernes. Donc عندنا هنايا غادي نسطروا على يعني الكلمات يعني الدالة على المعالجة ديال المعالجة والبيع ديال هاد لي برودوي اغريكول يعني المواد الفلاحية مودير اللي هي موديرن. دونك عندنا هنايا il fournit en abondance il fournit يعني هادو هما il fournit en abondance des produits traités et commercialisés par des grandes entreprises. Voilà. هذا بالنسبة للسؤال رقم 7. دونك غادي نكتبو من il fournit en abondance des produits traités et حتى l'entreprise بالنسبة للسؤال رقم 7. دوزو السؤال رقم 8. Quelle information as-tu retenu? Écris une phrase. دونك هنايا لا فراز اللي نقدروا يعني نكتبوها يعني اللي نقدروا يعني بحال نستخلصوها من هذا لو تكست هذا واللي تيخبرنا بها هذا لو تكست هي هذه. Il y a une différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. يعني كيخبرنا هذا لو تكست هذا بان راه كاين واحد الفرق ما بين الفلاحة التقليدية والفلاحة العصرية. دونك انا غادي نكتبها
il y a une différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. Voilà. l'agriculture moderne. كاين الفرق ما بين الفلاحة التقليدية والفلاحة العصرية. Je m'évalue. 9. Comment est née l'agriculture d'après le texte que tu as lu? Bien. Donc, l'agriculture naît de la culture de sol. Donc, الجواب على هذا السؤال هذا رقم 9. Donc, رقم 9. L'agriculture naît de la culture du sol. 10. Quelle est la différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne? Donc, la différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne, la différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne est l'agriculture traditionnelle utilise la main d'œuvre. يعني الفلاحة التقليدية كنستعمل فيها ولا كتستعمل la main d'œuvre يعني اليد العاملة. Et l'agriculture moderne utilise des machines. الفلاحة العصرية كتستعمل الآلات des machines. L'agriculture traditionnelle se trouve dans les pays pauvres يعني كتكون هاد الفلاحة التقليدية في البلدان يعني الفقيرة. Et l'agriculture moderne dans les pays riches. وبالنسبة للفلاحة العصرية كتكون في البلدان المتقدمة. هذا فيما يخص يعني la lecture صفحة 109. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.